Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لرضا الله سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين وجميع أولياء الله في العالمين ثم خصوصا إلى المصنف هذا الكتاب وأصوله وفرعه وإلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. Alhamdulillahi alamin. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngaos di dalam kitab Matan Ghaya wat Taqrib. Sudah di halaman 47. Yaitu masih membahas tentang bagaimana tata cara sholat khauf, yaitu sholat dalam kondisi sangat ketakutan, dalam kondisi perang, bertaruh nyawa. Namun masih kita tetap diperintahkan untuk menjaga sholat. Wasani ayyakuna fi jihatil qiblah, ya. Wasani utawi kang kaping pindho ayyakuna fi jihatil qiblah iku nyento ana iya aduun musuh, ya. Iku tetap ing dalam arah kiblat apabila musuhnya di arah kiblat. Maka bagaimana tata caranya? Ya, subhanallah. Dijelaskan fayasuffuhum al-imamu saffaini wa yahrumu bihim fa idza sajida ma'ahu ahadus saffaini wa qafa saffal akharu yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahiquhu, ya. Fa yasufuhum mongko ambaris ing kaum al imam musaffaini sapa imam kalawan rong barisan wa rumu bihim faida sajida ma'ahu ahadus saffaini lan takbiratul ihram wa yahrumu takbiratul ihram bihim iya imam kalawan kaum faida sajada mongko tatakalani sujud iya imam sajida ma'ahu ahadus saffaini mongko sujud ing dalam sartani imam
Sopo salah sijine sof loro yang ikut sama imam sujud hanya satu sof saja. Ya. Hanya satu kelompok saja. Dibagi menjadi dua kelompok. Sof di sini adalah dua kelompok. Ada kelompok yang ikut dengan imam, ada yang yaitu bersiaga, tetap menjaga, mengawal. Wa qaffa safal aharu lan ngadeg, tetap ngadeg, berjaga. Ya. Subhanallah nggih. Safal aharu sapa barisan kang weneh ya rusuhum hale njaga sapa iya ing saf kang sujud. Ya, subhanallah. Ya Allah. Fa idza rafa'a sajadu wa lahikuhu mongko tatekalane tangi sapa imam mongko padha sujud sapa saful akhir. Ya. Lan nyusul sapa iya ing imam. Masya Allah, subhanallah. Betapa kondisi yang sangat tidak lazim, yaitu kondisi perang. Namun tetap kita sebagai hamba Allah yang beriman dikengken sholat. Ya, sholatnya sholat berjamaah bersama imam. Maka bagaimana ketika kita dalam kondisi damai? Ya. Kenapa kemudian sholatnya tidak berjamaah? Bahkan meninggalkan sholat. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai ya, renungan bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kondisi yang sangat tidak lazim, sangat genting, mencekam, tetap Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman melalui kedekatan hubungan, menjaga hubungan baik, menjaga kedekatan, taqarrub ilallah dalam bentuk sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Justru sholat dan kesabaran adalah cara untuk mengundang pertolongan Allah. Subhanallah. Kalau ada masalah sholat, tidak ada masalah sholat. Dalam kondisi hati tenang, sholat dengan khusyuk. Dalam kondisi hati yang gelisah, tetap laksanakanlah sholat. Justru dengan sholat, ya, masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Permasalahan hidup kita akan mendapatkan bantuan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa keluar dari ujian permasalahan hidup, yaitu dengan lolos. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ya, meskipun dikatakan bahwasanya perang zaman sekarang sudah bukan perang seperti zaman pedang-pedangan seperti dulu. Sudah tidak lagi menggunakan sekedar yaitu bedil, bahkan sekarang adalah menggunakan balistik, drone, ya, rudal, roket, subhanallah. Ya, kang kaping pindho musuh ana ing arahe kiblat. Terus piye carane kalau musuhnya di sebelah barat, di sebelah kiblat? Imam ambaki tentara muslimin rong sof menjadi dua kelompok.
Dan takbiratul ihram barang kabeh muslimin yen imam iku sujud. Jadi takbiratul ihramnya bersama-sama. Yen imam iki sujud, salah suwijine shaf loro melu sujud bareng imam. Satu shafnya ikut sujud. Ya. Ya. Yang ikut sujud adalah shaf yang di belakang. Ya. Secara logika, karena shaf yang di depan adalah untuk berjaga-jaga mengawal. Pastikan dulu kondisinya aman, agak jauh dari musuh, laksanakan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah. Jangan kondisi masih sedang bahaya-bahayanya, maka itu akan kesulitan untuk melakukan sholat khauf. Lan sof kang sijine anjaga imam utawa muslimin kang sujud. Ya, disinilah nilai-nilai saling menjaga, saling melindungi, ya. Kesetiaan yang utama. Loyalisme adalah untuk menjaga, melindungi teman, sahabat, seperjuangan. Tidak mengkhianati teman. Jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun resikonya adalah di sini yaitu nyawa. Kang sujud barang imam, yen imam wis ngangkat saking sujud. Ya, ketika imamnya sudah bangun dari sujud melaksanakan rakaat yang kedua, sof kang anjoko iki sujud lan nututi imam, imamnya menunggu, maka sof yang berjaga itu menyelesaikan rakaatnya yang pertama agar bisa mengikuti bersama imam. Ya, subhanallah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ditekankan yaitu pentingnya untuk kita lebih-lebih dalam kondisi damai adalah menjaga sholat kita. Ya. Tidak hanya menjaga sholat kita 5 waktu jangan sampai bolong, ya. Juga yaitu perhatikanlah sholatnya secara berjamaah. Sepanik apapun, seruat apapun, ya, masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kondisi perang. Jangan tinggalkan yaitu sholat, terutama sholatnya secara berjamaah. Rasulullah bersabda, siapa yang sholatnya berjamaah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu pahala 27 derajat. 27 derajat ini bagaimana satu derajatnya kelak di akhirat. Satu derajat saja di akhirat itu sudah subhanallah, masya Allah. Apalagi tidak hanya satu derajat, melainkan 27 derajat, jamaah yang dirahmati. Subhanallah. Maka ketahuilah, dengan sholat berjamaah, misalnya sholat berjamaah isya, itu pahalanya seperti sholat malam setengah malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan sholat subuhnya berjamaah itu laksana pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga menjadi keterangan yang barokah, manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم طول أمورنا صحيح جسادنا حسن أعمالنا ثبت إيماننا واسع أرزاقنا إلى الخير قربنا من الشر وابعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.